Power Minister Sudhin Dhavlikar has said that the Ponda Bipole date is likely to be announced in March or the first week of April, possibly along with the elections in West Bengal and Tamil Nadu. He also stated that the alliance will continue. Reacting to Ketan Bhattikar's stance, Dhavlikar remarked that everyone has the right to contest elections. एनी टायम बायपोल जो आसा फोंडे तो डिक्लेअर जातलो. इट वील बी समवेर इन मार्च और फर्स्ट वीक ऑफ एप्रील आणि इट कॅन बी ह्याच्या बरोबर आमची जी वेस्ट बेंगाल आसा देन दुसरी इलेक्शन आसा तामिळनाडू ताजे बरोबर तो येऊ शकता. सो ताजेर आतां उलोवप हें बरोबर न्हय, कारण आमी युतीत आसा आणि युतीचो धर्म पाळटा आसतना मोगो पक्षान ऑलरेडी डिक्लेअर केल्लें आसा की भारतीय जनता पक्ष बरोबर रावपाचें. केतन भाटीकारान तेंच्यांनी तयारी दाखयला तेजेर कितें? प्रत्येक मनीस जो जन्माक येता ताका ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल लोकशाही कितें करूं येता. ताका कोण बंधन घालूं शकना. उमेदवार केतन भाटीकार आसूं, दळवी आसूं किंवा आनी कोणी आसूं.